كي دايرين لاباس عليكم جيسبر كو vous allez bien اليوم كنتلاقاو في فلوق جديد هنا في القناه ديالي واليوم سافا اتر une journée self care اليوم غنمشي نتهلا في راسي اليوم فرحانه بزاف لحقاش سي لو بروميير جور دو ديكونفينمون enfin حلوا علينا هنايا في مونريال اي ما كتبش لك صافي كنطلع علينا الدم كنطلع علينا الدم باسكو صافي لونطون حنا سادين علينا في الدار ما كنشوفوا حد ما كيشوفنا حد انا وليت حالتي حاله الحجبان الضفار سي دو نيمبورط كوا دونك اليوم غادي نديكم معايا في اون جورني فريمون كوكونينغ سيلف كير كنتو كتقولوا لي افون الكونفينمون غير ورينا فين كتمشي تصايبي ضفارك فين كتصايبي حجبانك اي تو دونك اليوم غنديكم معايا normalement اليوم كان عندي aussi un soin de visage mais il vient d'être cancellé parce que en fait l'institut ما وجدوش attend pour la réouverture اليوم ولكن ان شاء الله فاش نمشي نديرو غنديكم معايا نيوما pour l'instant غادي نمشيو اليوم بون جورني assez chargée quand même غنمشيو اليوم بعدا لواحد سونتر كوميرسيال فين خاصني نبدل دي زارتيكل que j'ai reçu en plein confinement من عند زهرة وديناميد غنمشيو نصايبو الضفيرات والعشيه جا رونديفو مع 17h pour aller faire les sourcils et les cils فواحد البلاصه جديده اللي عاد غادي نكتشف وغادي نديكم معايا صراحه جات ندور براسي وندور بحالتي تو ça faisait longtemps donc انا ناقصوني دابا لبست حوايجي باش غادي نخرج نمشي جو مسوي مي اون جوغينغ عادي اي درت هنايا لي تريك اللي غادي نمشي نبدل دونك هنا في هذا عندي لي زارتيكل زارا عندي دو زارتيكل عندي اون شيميز اون كوير وواحد عقلتو على هاد لا كومبي الفيوليت اللي كنت وريتكم في اخر اول زارا كومبي شورت اون فيت كانت جاتني كبيره دونك ناخذ اون تايب بلو بيتيت لاخاطش هنا الام ديالهم سا تايب غران اي ديما كنتصيد فيك جي غروسي كنقول واي يقدر الام يجيني مي او فينال في كلكو زارتيكل كيجيني كبير دونك غادي نمشي نبدل اي اوسي عندي هاد البونطالون هذا que j'ai reçu من ديناميت alors commandez-tout هذا قصه commandez-tout en premier lieu en M هذا ما جاني كبير وعاوتاني commandit le même en S وتا هو جاني كبير donc je pense que c'est la coupe du pantalon qui ne me va pas parce que انا normalement في les pantalons راني كنلبس M كنلبس انا du 38-40 donc voilà je pense que c'est vraiment la coupe اللي ما جاتنيش et je pense عندي حتى واحد السروال هنايا exactement عندي واحد السروال اللي حتى هو ما جانيش M donc غادي نمشي نبدلو je pense حتى اس ما غيجينيش donc انا دابا جيت entre deux tailles لحقاش باش تعرفوا الاس ديال كندا هو الام تاع المغرب والام ديال كندا هو ال تاع المغرب جو بونس هادشي اللي فهمت باسكو انا راني مازال ما كنعرفش مزيان في لي طاي ديالهم هنا وصل واحد الكولي الصباح امازون بابي تواليت تري غلامور فوالا صافي غادي نهز هادشي كامل غادي نمشي غنهز اوسي مون بتي ساك هذا اللي كنت وريتكم في اخر فيديو انبوكسين صراحه نقول لكم دوبي كو جو لي كنهزو غير هو لي سوبر براتيك كيهز عرامت لي تروك من الداخل اي فرانشمون جيم ترو دونك هو اللي وليت كنهز ديما اي كيما قلت لكم انا اليوم لابسه جوغينغ والسبرديله اون جورني كوكونينغ دوكو دابا il est 10h du matin انا جو في يالي ما غنهزش الطوموبيله غنهز ان اوبر اي ليتس جو يلا نجيكم معايا Get away from here, never back to this.
j'ai fini. راني وريتكم الطفيرات قولوا لي كيفاش جاوكم. بصراحه انا جي ادوري عرفتوا وقتاش وانا باغا ندير هاد لو ستيل. وي راني فريمون كلي مخرقه هازه متقله اون بليس بلي ساك مي بون ماشي مشكل. دابا غادي نمشيو ناخذو ا مونجي. غنمشي لبولي روج. سي ان دو مي on peut dire fast food mais c'est du fast food un peu healthy. غنوريكم شنو عندهم. سي مون ريستو بريفيري ولا مون فاست فود بريفيري لحقاش سي تري سان. سي بحال الماكله ديال الدار سي فري يا دي ليغوم ايتو. مهم باش تفهموا اكثر غنديكم معايا باش ناخذو ا امبورتي اي سي با يلا لا ميلا بيان. les amis, on se retrouve 2 jours après Atelier Allah Choutou. Nahar Tnien, j'ai subitement arrêté le vlog. Un petit souci personnel et du coup j'ai annulé le rendez-vous d'Ashfar qui m'a dit mascara. Mais sinon, pour finir la petite routine cocooning, le coiffeur. Donc نمشي نصايب شعري كما كتشوفوا. شعري فيه واحد لي ريفلي un peu bizarre, un peu rouge orangé. دونك فوالا انا صراحه ما عجبنيش. دونك غادي نمشي ندير اليوم اون باتين. صراحه نقول لكم نجلس ونعاود لكم شنو كنت غادي ندير. الوغ انا في الاصل كنت باغا نمشي نبدل اللون ديال شعري كاريمون. جو فولي éclaircir un tout petit peu و ajouter des highlights. ولكن هضرت مع ما كوافوز قالت لي نهيله ايكوت tu viens de قالت لي نهيله ايكوت tu viens de retrouver une qualité de cheveux زوينه. نوريكم شعري على لوميير باش تشوفوا فريمون لا كاليتي ديالو كيفاش ولات. فريمون جي retrouvé de super beaux cheveux باسكو راكم عارفين فاش كتبقاو تصبغوا شعركم كيما انا راه كل شهرين 3 شهور جو ديكولور جو كولور اكسترا. شعري مسكين راه طالب الشرع. et فاش قطعت شعري جي retrouvé une super belle qualité de cheveux. je n'ai pas de fourche ni quoi que ce soit. mes cheveux sont super brillants. Et قالت لي يا نهيلة صبري عطي شعرك un peu de repos, tu vas te retrouver une belle qualité de cheveux. خلينا غير اون نوتراليز هاد لي ريفلو اللي ما عجبينش وبقاي اون برون وخلي صبري حتى للصيف ولا او حتى للبرينتون جونغ فيغ ديك مي هكاك. هاديك ساعه si tu veux éclaircir مي دابا خلي شعرك يرتاح. دونك تصنت لسيكونسي et du coup j'ai décidé de garder le brin ديالي غير هو refoncer un tout petit peu. donc voilà غنرجع غير ما كولور ناتوريل لا كولور ديال مي راسين. وصافي غادي نمشي انا هنا في مونريال كنمشي للصالون هاوس اوف ارتست. هو كاين في لافال ولكن في الدخله ديال لافال. دونك تقدروا تعتبروه باللي كاين في مونريال. اي صراحه من نهار جيت لكندا كنمشي غير عندهم. نهار جو سوي باسي او بلون كنت كنمشي عندهم. نهار جيت في لورو سيتي شي زو كندير كلشي شي زو عند لا ميم كوافوز اللي سميتها شانيل. سي ال كي سوكوب دو مي شوفو tout le temps et صراحه je n'ai jamais été déçue et franchement ils diront غزالين et c'est des vrais professionnels. Franchement, depuis que j'ai commencé à colorer les cheveux, j'ai commencé à faire les colorations à l'âge de 18 ans, je pense, ou là 18 ans. Ah ouais, علاش من 18 ans فاش كنت في الباك كنت جافي ديكولوري مي جو tout simplement نقولها لوالديا. قلت لهم واحد النهار كذبت عليهم واحد الكذبه انا ريال ربي تسمح ليا. قلت لهم درت الحانوت ولا اسئله الوغ كان مشيت شريت لا ديكولوراسيون من الحانوت. عرفتوا عقل الصغر زعما راه الوغ كان حتى انا ماما وبابا ما كانوش كيبغيوني نصبغ شعري فاش كنت صغيره. وانا اللي ضربني على صبيغ الشعر من بكري. مشيت ساوعدي وسيدي مشيت للحانوت شريت داك الديكاباج ودرتو لشعري وكذبت على والديا قلت لهم درت العسل والحامض وصا مارشي. مي عرفتوا هادشي راه درتو فاش كنت في السيزيام. دونك اعتبروا باللي فاش كنت في السيزيام j'avais 16 ans لحقاش انا شديت الباك على 17 ans. j'avais 16 ans ملي كانت عندي 16 عام وانا كنصبغ شعري. اليوم جي 22 ans presque 23 ans. دونك حسبوا تبارك الله شحال من عام وانا ما عطياش لشعري التقار. فريمون ما عطياش مسكين بالتقار. جو كولور جو ديكولور اكسترا. جو بو فريمون فو دير كو دس من الرام ديال لي كوافور و شي بروفيسيونيل شي با بروفيسيونيل. اول واحد فريمون كان ديكولور ليا شعري كان حرق ليا شعري دو لا تيت او بيي. اي انفان لقيت دي كوافور بروفيسيونيل من كنمشي فريمون راسي هاني. جو سي كو ما غاديش نخرج avec les cheveux décapités. Donc si vous recherchez un bon coiffeur sur Montréal, House of Artists, c'est les meilleurs. Vous êtes sûr d'avoir un service super prestigieux et en plus de ça c'est des vrais professionnels. Mais يمكنش يحرقوا لكم شعركم, c'est impossible. Donc انا قلنا غادي نمشيو غادي نديكم معايا pour refaire la couleur. Et ben t'as vu? Alors je suis avec Chanel. Hello.
C'est pas un deuxième sauce. On va changer d'abord le masque parce que sinon on va dénoncer ça. Hop. On va dire la bavette العادية. أنا جيت نيشان le bac. Ça va تغسل ليا mes cheveux. On va dire la patine. Après on va passer le brushing. Ce sera vraiment rapide. Donc les amis qui m'inquiètent, bon la كاين صداع mais on va dire juste la même couleur que ma racine. Parce que là tu peux me laisser un peu clair. Pour s'éclaircir tout l'eau. On va dire la même couleur que ma racine. Do you think my hair needs a trim or no? No. It's maybe like either next month or the next time you cut. Okay. Then yeah. Okay, let's Otherwise, no, you're cut. Okay. That's when it's Mais je pense que mes cheveux là, tu les as vus, sont en bonne santé quand Oh yeah. So too, like since but your hair grows fast. One, yeah, kind of like that's kind of Yeah. and they're so much thicker also. Oh, really? You didn't realize? No. Oh my goodness, no. Oh, that's They got thicker. super. Amazing hair though, that's for Thank sure. you. دخلت للدار غنبان لكم شوي ديماكيي ça n'a rien à voir وجهي قبيله مع دابا وفات غيبان لكم بلي جي بلان دو ميكرو كيست في هاد البلاصه هادي وشويه في الجبهه ديالي j'ai un gros problème hormonal mais sinon je voulais vous faire un petit topo là Charlie avant de finir la vidéo vous parler aussi un peu de mon visage de ma peau etc قولوا لي كيفاش جاتكم la couleur en commentaire. Anna, franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ils sont super brillants, super beaux. Voilà. Ils qui bien foncé, qui bien vraiment cool. En vrai, Mehdi il aime bien. Anaya, je sais pas. فاش كنكون هكا بالشعر قصير وشعر هكا يكحل quand je me vois في المرايا بحال كنشوف ماما قدامي c'est trop bizarre c'est même limite c'est trop bizarre لحقاش ماما elle a les cheveux courts et في هاد la couleur et vraiment كنشوف راسي في المرايا surtout que tout à l'heure كتبت هاد القميصه زرقاء راه شفتوها ماما عندها لا ميم هذا كل شيء اللي ماما كتلبس فاش كنشوف راسي في المرايا بحال كنشوف ماما et du coup فاش كتكون عندي هاد la couleur bah c'est comme si j'étais ma mère c'est vraiment trop bizarre à expliquer mais sinon انا كيما قلت لكم في الاصل مشيت باش بون كنت باغا نمشي بوغ ان éclaircissement ما كوافيس قالت لي من الاحسن تصبري على شعرك ما ne l'éclaircis pas دابا فاش مشيت عندها elle a changé d'avis قالت لي نهيلا tes cheveux sont en très très bonne santé ils sont pas fourchus je voulais aussi نزيد نقطع parce que j'ai pas envie شعري طوال بلي fourches ça m'intéresse pas je préfère les garder courts ou healthy en bonne santé قالت لي نهيلا ما عندي ما نقطع donc bon on n'a rien coupé on a fait juste la couleur mais sinon voilà يقدر peut-être
ان éclaircie سي مي شو ابخي رمضان جو بونس في رمضان غنخطيهم بالتقار اصلا انا رمضان فريمون ما كنبقاش نديها بزاف في شعري ايتو في طفاري كنديها في حوايج اخرين مي جو بونس كو ابخي رمضان سو سخي لو بون مومون بور éclaircir ولا بور فير ان تروك مي سينون يعجبني الحال يعجبني شعري. هذا الفلوق هذا سهل جيسبر انه يكون يعجبكم تكونوا دوزو خيطه زوينه. مالوغوزمون كنت باغا نديكم اوسي نصايبوا انصومبل الشفيرات باسكو كانوا داخلين في البروغرام ولكن كيما شفتوا نهار اثنين جون نهار مشيت صايبت الضفاري وقع لي بتي بروبليم بيرسونيل et du coup j'ai dû annuler le rendez-vous mais نشوف الا لقيت كيفاش ندير ça va être difficile mais لقيت كيفاش ندير نصور نهار غادي غنمشي دون 2 jours غادي نصور لكم سوا هنايا سوا بور لا شين دو فلوغ ولا او بير دي كاز فو بارطاجري سور انستغرام مي فوالا جيسبر فريمون هو هاد لو بتي فلوغ هذا تشيل كوكونينغ سامبل دون ما في يكون عجبكم. الا عجبكم ما تنساوش تخليو لي لي لايك ديالكم وتشاركوا القناه الا مازال ما شاركتوش. انا جو في دي بيزو نتلاقاو دابا نيت يلا دابا باش نتلاقاو في انستغرام اي تري بروشينمون ان شاء الله فيديو جديده هنايا القناه. بيزوات على بروشين.